দরকার তু জানিলু ବା ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ମୋ କଲେଜରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କରିଛି ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି ଇଏ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇବ ମୋତେ ଜେଲ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ବାବୁ কোন পে মো বাপাকে এত বড় সর্বনাশ করে আমি চাহুছো তুমি ପ୍ରତିଶୋଧ ସେଦିନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ প্রতিশোধ ও প্রতিশোধ তাছাড়া মো বাবা তোমার কোন ক্ষতি করছন্তি ଗଣି ଗଣି 100 ପାହାଡ଼ 75 ଉଠ ବସ ଛାତିକି ଗୋଇଠା ମୋ ନରମ କଲିଜାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲ ତମେ ବାପ ଝିଅ ସେଇ ସବୁର ପ୍ରତିଶୋଧ আরে কোন তুমি এত তুমি গপুছ কে তুমি ଖେଳ ଛୁଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଚିଠି ତୋ ଝିଅଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟମାଟୋ ପରି ଗାଲ ପୋଟଳ ଫଳ ପରି ଆଖି କିଟକାଟ ଚକଲେଟ ପରି ଓଠ चोरी कर हाथ आज क्वेश्चन पेपर चोरी कर प्रेम चिठी लिखुवा हाथ आज हाथ में भुजारी धरी ये माटी को रक्त लाल कर केवल तोरी पाई छोट थी भूल कोटा मु जानि नथिली तो जीवन से भूल पाई मो जीवन अंक भूल हे गला मो पाठ पढ़ाब केते माड़ केते गाड़ी केते अपमान मने अच्छे से दिन उठ बस होतिली मु आउ गणुथिलु तू आज किंतु पलाटा उलटी जाइछि मीरा मिश्र मो हाथ में क्वेश्चन पेपर बंडल तो बापा पॉकेट रे टंकार बंडल काली सकाळे सोशल मीडिया रे टीवी न्यूज पेपर सब भाइराल हो टंका पाई क्वेश्चन पेपर बिकी देले कॉलेज प्रिंसिपल तापर पुलिस आसीबो तो बाबा हाथ रे हैंडकप पकेइबो बीच रास्ता रे घोटाड़ी थाना को नहीं जीवो ए बा तू किती करबा ता होले जाना कहूची सब